विद्यार्थ्यांनो, आज मी तुम्हाला 5चा पाढा ऐकवित आहे. नीट लक्ष देऊन ऐका. 5 1 5 5 2 10 5 3 15 5 20 5 5 25 5 31 5 7 35 5 8 40 5 9 45 5 10 50 5 1 5 5 2 10 5 3 15 5 20 5 5 25 5 31 5 7 35 5 8 40 5 9 45 5 10 50 5 1 5 5 2 10 5 3 15 5 24 5 5 25 5 31 5 7 35 5 8 40 5 9 45 5 10 50 5 1 5 5 2 10 5 3 15 5 20 5 5 25 5 31 5 7 35 5 8 40 5 9 45 5 10 50 5 1 5 5 2 10 5 3 15 5 20 5 5 25 5 31 5 7 35 5 8 40 5 9 45 5 10 50 5 1 5 5 2 10 5 3 15 5 20 5 5 25 5 31 5 7 35 5 8 40 5 9 45 5 10 50 5 1 5 5 2 10 5 3 15 5 20 5 5 25 5 31 5 7 35 5 8 40 5 9 45 5 10 50 5 1 5 5 2 10 5 3 15 5 20 5 5 25 5 31 5 7 35 5 8 40 5 9 45 5 10 50